May isang game pa, Team Alapatis ha. Tuwason, 2 points. Grabe, ayan na. Tumana na. David, pasa kay Saragosa. Ben, 3 points. Grabe ka Saragosa. Uy, don't kick. Ben. Grabe naman si Doncic. Ramirez, babawi ba? Tuwasong for 2. No? Nakuha ni Oralio. Ang ganda! Nakuha ni Velasco. Dahil doon, bilay kay Saragosa. Saragosa for 3. Langit, bigay ni Tuwason. No. Langit. Uy. Wala. Number 17, Dan. Wow. 6-2. Laban ng 4 ang team Dan. Saragosa. Bigay ni Dan. Uy. Saragosa. Suminaw. Langit. Wala. David. Oralio. Bigay kay Tuwason. Tuwason for 3. Bang! 2 points. 4-6. Saragosa for 2. Bigay kay Doncic. Whoa! 8-4. Saragosa naman madali. Bigay kay Icon. Balik kay Saragosa for 3. Wala. Velasco. Wala. Nakuha ni Tuwason. Bigay kay Ramirez. Ramirez. Langit for 3. Oy, ingat laro ni Luwa. Saragosa. Bigay kay Velasco. Velasco for 2. Game score tayo. 10-4. Oralio. Line ball. David. David. Sudan. Wala. Nakuha ni Gabor. Gabor. Bigay kay Langit. 2 points. 10-6. Sama pa rin ang 4 ang team Saragosa. Uy, wala. Sumalot. Wow. Side ball. Saragosa for 3. Bang! Ingat, ingat. Seryoso ano? Seryoso? Langit. Tumpang. Step in the line. Ramirez. Wala. Wala ko yung Yabon. Wala ka rin. Ayan na. Saragosa. Saragosa for 3. Bang! 12-4 ang score.
for 2. Yes, sir. 6 lang. 12-6. Launching, 2 points. 14-8. Tiga ba, di ba? David, para Zaragoza. Regay number 77. Wala. Nakuha na yung daan. David, for 2. Wala, mababa. Nakuha ni Oralio. Bigay kay Langit. 2 points. 10-14. Apat na lang. Grabe talaga sa paboard yun. 16-10. 6 ulit. Oralio. Pupukol sa tres. Sa paraw. Bigay Yabor. 2 points. 16-12. Last 2 minutes and 10 seconds. David. Miguel Zaragoza, 4-3. Viva Yabor. Dalawa na lang. 16-14. Last 1 minute and 45 seconds. Dalawa lang alamang. David. Huli ni Langit. Grabe ka Langit. All 16 ang score. All 16. Last 1 minute and 25 seconds. Velasco. Bigay kay David. Zaragoza. Sa gitna. Nakabaroon ng opportunity. Matumira. Libre. 18-6. Dalawa. Oralio. 1 minute and 10 seconds. Oralio. 4-3. In and out. Rebound by Dan. For 2 points. 20-16. Apat. Last 1 minute. Dan. 55 seconds. Zaragoza. Wala. Nakuha ni Doncic. 45 seconds. Doncic. 4-3. Short. 2 points. 22-16. Last 35 seconds. Langit. Two points? Yes, sir. 18-22, apat. Last 17 seconds. 15 seconds. 10 seconds. Abot. Ayan na. Ang lakas niya, ang laya. Game ball tayo. Apat na alamang. Sayang.